أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین، عرض اے وے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی اس 70ویں آیت پاک فرمایا کیا فرما دیو کہ دنیا دا مال و متاع جڑا ہے ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونے نے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی محبت واسطے پیدا کیتا، اور انسان دی فطرت بھی یہی ہے۔ قرآن حکیم کی رب نے دسیا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی رب سونے نہ ٹوٹ کے پیار کر دینا۔ اور پھر قرآن حکیم کی دسیا رب سونے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دس دیو کہ تسی اللہ نہ محبت کر دو تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تو نہ محبت کرے گا۔ اور قرآن حکیم کی رب سونے دسیا کہ میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تھوڑے نال ہیں، تسی جدھر بھی رخ کرو فثم وجہ اللہ، ادھر میرا رخ ہے۔ میں تھوڑے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے؟ ہر پاسوں دھیان ہٹا کے میری طرف توجہ کر لو، اپنے دل میں میری طرف راغب رکھو، نفس و شیطان دنیا تو منہ موڑ کے اس دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، کیونکہ دنیا ساز سامان تھوڑا ہے۔ باقی تھوڑی طبعی ضروریات جڑیاں وہ میرے اللہ نے سب دیاں پوریاں کیتیاں نے، وہ اپنے اپنے وقت میں انسان تک ملنا پہنچنیاں قسمت دا لکھیا۔ انسان دی قسمت دا کسے نہیں ملنا، کسے دی قسمت دا انسان نہیں ملنا، جہدے مقدر جو میرے اللہ نے ارادہ فرمایا ہوا انہوں ہر حال وچ ملنا۔ اس واسطے ذلت دا رستہ اپناؤن دی کوئی لوڑ نہیں، اور طالبان دنیا دی غلامی دی کوئی ضرورت نہیں۔ کہ دنیا دی محبت تو جب تک انسان منہ نہیں موڑتا اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا، تے نہ ہی دی اندر صاف ادا ہو سکتا، نہ ہی روح دے جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کر کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال نہ ہی یہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا حاصل کر سکتی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ اللہ سونے میں نے اپنی بارگاہ حاضری دا شرف بخشیا، تو رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم
عاشق اور معشوق دے درمیان عشق ایک پردہ ہے. تے جدوں عاشق عشق تو فنا ہو جاندہ ہے تے معشوق نہ واصل ہو جاندہ ہے. تے حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح پھر مینوں اللہ سونے دی بارگاہ چ اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا بخشی اور نعمت عظمیٰ بخشی. رب سونے نے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا میری صحبت چاہندا ہے تے فقر اختیار کرے. جدوں دا فقر پورا ہو جاندا ہے پھر او نہیں رہندے سوائے میرے. سبحان اللہ. یعنی فنا فی اللہ اور بقا باللہ دا کمال حاصل انسان نو تاں ہی ہونا اگر انسان اس عشق دے پردے وچوں نکل جائے. اور یہ نعمت انسان نو تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان اللہ رب العزت دے پروگرام دے مطابق عمل کرے گا، یعنی قرآن و سنت تے عمل کرے گا. اس واسطے انسان نو چاہیے، طالب مولا نو چاہیے اور سچے صوفی نو سچے درویش نو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا کہ میں رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرا تو صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس سرفروش متقی دشمن دنیا علماء مشائخ دی صحبت بیٹھے انہاں دی خدمت کرے، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے اور یہ روح کے مطابق اتنے عمل کرے. پھر اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی توحید دی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن یعنی نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی والی اپنے دل دے اندر القاء کروائے، ڈاؤن لوڈ کروائے، پھر انہوں قلباً ایکسیپٹ کرے، اپنے دل چ انسٹال کر لوے تاکہ یہ دل دا تعلق دے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک اور آپ دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کرے اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ انہوں مشاہدہ الہی نصیب ہوئے، دیدار مولا نصیب ہوئے. قرآن کریم کی رب سنے اس واسطے فرمایا کہ جڑے اتھے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے. جے اج دیدار مولا نہیں ہویا تو آخرت وچ بھی نہیں ہونا. لیکن یہ نعمت حاصل کرنے واسطے انسان نے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شغل خلق چوں نکلنا پینا اور قلباً شغل مولا فنا ہونا پینا، کیونکہ یہ نفس شیطان دنیا اور انہوں دے پجاری انہاں پجاریاں کو بہن والے مردہ دل غافل اللہ تو لوگ جڑے نے اس راج رکاوٹ ہے. جب تک انسان دا نفس مطمئن نہیں بنتا یہ ہر خواہش نو انسان ذبح نہیں کرتا، کیونکہ یہی انسان نو دنیا دی محبت چ مبتلا کرتے ہیں. چونکہ نفس ہمارا شیطان دا ڈیرا ہے اور یہ ہر خواہش شیطان دے آنے کا ایک دروازہ ہے. تو فنا نفس حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک انسان فنا نفس حاصل نہیں کرتا کثرت نہ مجاہدات نہ فنا نفس حاصل ہونی ہے. فنا نفس حاصل ہو تو فنا قلب حاصل ہو تو پھر قلب نو دل نو دوام ذکر و حضور دی نعمت میں سرائے گی اور قلب ذات مولا ہمیشہ واسطے ڈب جائے گا. فنا فی توحید ہو جائے گا، فنا فی اللہ ہو جائے گا، فنا فی ذکر ہو جائے گا، سلطان الاذکار تو رنگین ہو جائے گا. تو پھر جب
طالب مولا اپنی ہر اپنے ارادے اختیار خواہش مراد مرضی آرزو تمنا امان سب نو اپنے سونے مولا تے قربان کر کے مردہ بن کے اللہ دے حضور حاضر نہیں ہوندا ہر لمحہ، اور سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا نہیں بنتا، مرضی مولا نہیں بنتا، ارادہ الہی نہیں بنتا، فعل الہی نہیں بنتا، یہ اندر افعال الہی جاری نہیں ہونا گے، یہ اتنے اللہ سونا دے افعالی صفاتی ذاتی ادوار و تجلیات نہیں برسن گے، یہ ادوارات یہ اندر جذب ہون گے تو اندر ظلماتی لہراں نکلن گیا، خناس سینے دا شیطان اور یہ نفس کمزور ہوئے گا، اندر نورانی ہوئے گا تو پھر دی روح پرواز کرے گی، نہیں تو دنیا دی محبت سے پھسائی رکھے گا تو دنیا پیچھے دوڑا کے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ارد گرد نگاہ تو آ کے دیکھ لو کتنے لوگ آ دوڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا دی محبت ہی ہے جیڑی انسان نو سچے اللہ والوں کو دور کر دیا، علماء حق کو دور کر دیا، اللہ دے پیارے نبی کو دور کر دیا، اللہ سونے کو دور کر دیا، اللہ دے قرآن کو دور کر دیا، اور انسانیت کو دور کر دیا۔ کہ دنیا دی محبت کے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاں ہی فرمایا کہ دنیا مردار ہے طالب کتے نے، تو دنیا دی محبت سارے فساداں دی جڑ ہے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، تو دنیا دی محبت چوں نکلنا بہت ضروری ہے۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کدے جا رہے سگے تے درائے دجلہ دے کنارے آپ کھلوتے نے، تینا چنو حضرت حبیب اجمی آپ دے شاگرد سگے، وہ اتھے آئے تو کہنے لگے حضور تسی کیویں کھڑے ہو؟ آپ فرمان لگے کہ میں کشتی دے انتظار وچ ہاں کہ تاکہ میں دریا پار کراں۔ تے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرن لگے کہ حضور بغض نو دنیا دی محبت نو قلب چو کٹ دیو اور مصیبتاں نو غنیمت سمجھو، اور اللہ سونے دے بھروسہ کردیا ہویا پانی دے اوتے اتوں دی لنگھ جاؤ۔ یہ گل کہہ کہ آپ خود ہی پانی دے اوتے چلدیا ہویا دریا تو پار چلے گئے دوجے کنارے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیفیت دیکھ کے گش کھا گر گئے، لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے ہوش دوایا، پانی دے چھٹے مارے منہ تے آپ نے پوچھا حضور تانوں گشی کدی تاری ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ جو حبیب اعظمی نے یہ کام کیتا کہ حالانکہ حبیب اعظمی میرا شاگرد ہے تو میرے کو پڑھ کے ہی اس مقام نو پہنچے ہے، تو میرے دل چ خیال آیا بھی حشر دے دن پرسرات تو بھی لنگنا ہے، تو اتھے کداں لنگاں گے؟ اس خوف دی وجہ نال، اللہ سونے دے ڈر دی وجہ نال میرے تے گشی تاری ہو گئی۔ پھر ایک بار اسی طرح ہی حضور خواجہ حسن بصری دی حضرت حبیب اجمی نے ملاقات ہوئی کہ آپ نے پوچھا حبیب تینوں یہ کیویں مرتبہ ملیا؟ کہ حضرت حبیب اجمی فرمان لگے حضور میں اپنے دل دی سیاہی دھوندا رہنا ہے، تو تسی کاغذ کالے کردے رہندے ہو، یعنی لکھن پڑھن چ لگے رہندے ہو۔ سن کے حضور خواجہ حسن بصری نے فرمایا صد افسوس ہے کہ دوسرے دا میرے کو علم سیکھ کے فائدہ حاصل کر گئے لیکن میں حالے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیا۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہوا کہ حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا کہ دنیا تو اجتناب کرو، کیونکہ میں سنیا کہ جڑی عبادت گزار ہے تے دنیا نو محبوب رکھدے نے تے
قیامت دے دن حشر دے دن ان لوگوں کو کھڑا کیتا جائے گا اور فرشتے اعلان کرن گے کہ اے او لوگ ہے جنہوں نے اللہ سونے دی ناپسندیدہ چیز نو پسند کیتا ہے. تو حضور ابو اعظم فرماندے نے کہ دنیا دے وچ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہدا انجام جڑا غم و اندو نہ ہوئے، کیونکہ دنیا دے وچ ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کیتی گئی جہدا انجام جڑا حزن و ملال نہ ہوئے، اور دنیا دی حقیر تو حقیر شے بھی انسان نو اپنی طرف متوجہ کر لیندی ہے. لیکن جنت دی بڑی تو بڑی چیز بھی توجہ دا باعث نہیں بن گئی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت پروگرام دیتا کہ حضور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حبیب اجمی میرے کو سیکھ کے علم حاصل کر کے دنیا تو منہ موڑ کے تے اللہ سونے دے کوئی نعمت حاصل کرنی ہے کہ پانی تے چل سکتا تو میں دن رات ہلے لکھن پڑھن دے چکر چی لگا رہنا ہے. تے حضور ابو اعظم رحمۃ اللہ فرماتا دنیا تو بچو کہ دنیا دی ہر شے دی تہ وچ دنیا دی ہر نعمت دی تہ وچ زحمت ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے. اس واسطے دنیا تو منہ موڑ لو. جب تک دنیا تو منہ نہیں موڑ دے کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی واسطے فرشتے قیامت رو اعلان کرن گے کہ وہ آدمی ہے جی نے چونکہ دنیا نال رب سونا نفرت فرماؤندا، اللہ سونا نو پسند نہیں کرتا. تو جڑے دنیا دے وچ دنیا دی محبت چ مبتلا ہوئے تو فرشتے کلوں اعلان کرن گے کہ وہ بندہ ہے کہ جڑے اللہ دی ناپسندیدہ چیز نو پسند کیتا ہے. انسان جب تک دنیا دی محبت چوں نہیں نکلدا کدے کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی واسطے رب سونے ایسے آئے پاک فرمایا کہ دنیا دا سازو سامان تھوڑا یہ پیچھے کیوں دوڑے پھردے ہو، کیوں ذلیل و رسوا ہوندے رہے، کیوں طالبان دنیا دی غلامی دی ذلت اختیار کردے ہو. حالانکہ دنیا تقسیم ہو چکی ہے. اگر تسی اللہ نہ سچی محبت کرو گے دنیا تہاڈا حصہ تہاڈے تک عزت نہ پہنچائے گی. تسی بیٹھے ہو گے تہاڈے لگے ہو ہاتھ بن کے کھڑی ہوئے گی. اس واسطے دنیا تو منہ موڑ لو اور طالبان دنیا تو بھی منہ موڑ لو. راہ مولا دے مسافر بن جاؤ، قرآن و سنت دے عمل کردے ہیں اللہ سونے طرف ودے رہو تے اپنے آپ نو تبدیل کرو، اپنی سوچاں نو تبدیل کرو، اپنے اندر نو نورانی کرو. کیونکہ اندر دی جیسی اندر دی کیفیت ویسی سوچاں ہوندیاں تے جیسی سوچاں ہون ویسے اعمال ہوندے نے. جیسے اعمال ہے ویسے نتائج ہے، منفی ہے یا مثبت ہے. اس واسطے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سگا کہ تہاڈی اصل ہستی جڑی تہاڈی سوچ ہے، باقی تا ہڈیاں تے خالی گوشت ہی ہے. انسان نو چاہیے کہ دنیا تو منہ موڑ لے، اپنی سوچاں نو توحیدی اور محمدی کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اپنے اللہ نال تو ہمیشہ نیک گمان رکھے. جو گمان رکھے گا اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا. حدیث قدسی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ سونا فرماندا کہ میں اپنے بندے نال دے گمان دے مطابق ہونا ہے. وہ جداں بھی گمان میرے نال رکھے اور جدوں وہ مینوں پکارے تے میں وہ نال ہونا ہے. انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت بھی حاصل کرے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جڑا سینہ تو سینہ بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا. تو سب تو اعلیٰ ترین ذکر جڑا حدیث پاک چاہے کہ افضل ذکر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
मजमू ज़वाद के अंदर हदीस लिखी है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर चीज़ की एक चाबी होंदी है और तमाम आसमानों की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वास्ते बातन के अंदर जिथे भी इंसान को रुकावट होंदी है तो इल्लल्लाह की ज़रब ना वो दरवाज़ा खुल जाता। तो दुनिया का हर मसला भी ला इलाहा इल्लल्लाह ना हल होंदा है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज भी ला इलाहा इल्लल्लाह ना होंदा है, खाओ जिस्मानी होवे रूहानी होवे नफसियाती होवे। ला इलाहा इल्लल्लाह एडा बड़ा खजाना आ किनू अगर एक पर पलड़े पाता जावे और सारे ज़ारों बातन जो कुछ है सब एक पलड़े पाता जावे। ला इलाहा इल्लल्लाह दा पलड़ा भारी है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह दी ही दावत एक अलग 24,000 नबी दंदे आए ने तो साढ़े प्यारे नबी भी यही दावत देती है। ला इलाहा इल्लल्लाह ही हर कामयाबी की चाबी है। इंसान का अंदर भी ये साफ होगा, इंसान की रूह दे नूर ना इंसान के अंदर कुव्वत परवाज़ भी पैदा हो। यही ला इलाहा इल्लल्लाह रब कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च ले जाएगा और अल्लाह सुन की बारगाह च ले जाके दीदारे मौला भी कराएगा और दुनिया जहान के तमाम मसले ला इलाहा इल्लल्लाह ना हल हो सकते हैं और होंदे ने। जिन्हें भी इन्हें घुट के फड़िया वो कामयाब हो गया। तो ਜਿਹੜੇ ला इलाहा इल्लल्लाह करते हैं उन्होंने अल्लाह वाले की तरफ अगर मुतवज्जो होवे उन्होंने को मदद तलब करे तो वो भी मदद करते, उनकी रूह मदद करती है। तो जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की इस वास्ते उन्होंने कब्र आबाद है, उन्होंने मज़ारात तो अखज़ फैज़ अज भी सच्चे अल्लाह वाले करते हैं क्योंकि अल्लाह वाले कब्र से जिंदा है। कोई भी शख्स ने दे ये पढ़ के देख लवे अमलन। फारसी का एक शेर है कि अमदाद कुन अज रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन और दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। थोड़ा अरसा वजीफा करके देख लो सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो गए तो हुजूर गौस पाक देख मदद कर दिया कि नहीं। इसलिए कि हुजूर गौस पाक ने ला इलाहा इल्लल्लाह इन्हीं कीती है। तो जेड़ा भी ला इलाहा इल्लल्लाह करदा है सच्चे दिलों तो उन्होंने नेमत हासिल होंदियां ने। लेकिन चूंकि नफ्से मारा दुनिया की मुहब्बत मुबतला की रखता है तो इंसान को इस तरफ रागब नहीं होने देता। इस वास्ते फनाए नफ्स हासिल करनी जरूरी है, यदि हर ख्वाहिश को ज़िबा करना जरूरी है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स वो कुत्ता आया जिहड़ा इंसान को गलत काम कराने वास्ते उस वक्त तक भौंकदा रहिंदा है जब तक वो इहदे कोल वो काम करवा ना लवे। क्योंकि नफ्से मारा की कोशिश ये है कि इंसान को रब तो दूर करे तो चूंकि इसका राबता शैतान ना शैतानी कुव्वतां नाल रहिंदा है इस वास्ते अंदरों निकल के नफ्से मारा बाहर निकलता जिस्म चों बाहर भी निकल जाता है। इस कायनात की परवाज करके नफ्से मारा शैतानी कुव्वतां नाल भी राबते करता जिवें खन्नास जिस्म चों निकल के दीगर खन्नासां नाल भी राबते करता है। ते ला इलाहा इल्लल्लाह ही इन्हूं कमजोर करता है। इसे नफ्से मारा नफ्से मुतमइन्ना बनाउंदा नूरानी कर दिंदा है, इहदे अंदर हर जुल्मत कढ दिंदा है। ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा नूर ही है जिहड़ा अंदर दी हर जुल्माती लहर नूं जला दिंदा और खन्नास नूं कमजोर करदा, सीने दे शैतान नूं कमजोर कर दिंदा। ते जिहड़ा दुनिया दी मुहब्बत फसिया मार खा गया क्योंकि दुनिया दुनिया दी हर नेमत दी तह विच ज़हमत मौजूद है, मुसीबत गम परेशानियां उस तो मुंह मोड़ना। इस वास्ते तालिबान दुनिया सारे दुखों च फसे है। जिवें हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने चढ़ फरीदा कोठे ते वेख कर कर लगी अग ते तू समझे मैं दुखी हाँ इत्थे दुखी है सारा जग। फरमांदे कि मैं समझिया दुख मुझ को ते दुख सबाए जग ते उच्चे चढ़ के देखिया ते कर कर ही अग। एक जगह फरमांदे ने कि काले बैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस गुनाही फरिया मैं फिरा ते लोग कहण दरवेश। ते आप फरमांदे अपने आप नूं रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी ते किसे दी चोपड़ी देख के ना तरसाई जी ते तैनू किसी की किस्मत का लिखिया नहीं मिलना हैगा ते
ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹਲਾਲ ਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ, ਹਲਾਲ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿਦਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁੱਲੀ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤਾਲਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ 72 ਗਮਰਾਹ ਫਿਰਕਾਂ ਕੋ ਗੈਰ ਸ਼ਰਅ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਕਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਫਨਾਓ ਨੇਸਤੀ ਔਰ ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਬ ਜ਼ਾਲੇ ਮੌਲਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾ اور تو راہ مولا دا مسافر بن جائے، تلاش مولا 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ بلا مشقت۔ حدیث پاک 'ਚ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے کہ جو اللہ دے کماں 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ہے اللہ تعالیٰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ہے۔ رب سونے قرآن حکیم 'ਚ ਦੱਸਿਆ کہ سب تو بہترین رزق دینے والا میں ہاں، اور رزق اللہ، رزق میرے ذمہ ہے۔ اور کائن آج کوئی چلن پھرن والی ایسی شاہ نہیں جہدے رزق دا میں بندوبست نہیں کیتا، اس واسطے رزق پیچھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس واسطے سچے طالبان مولا دنیا پیچھے نہیں جاندے، نہ طالبان دنیا پیچھے جاندے، نہ انہاں راجے مہاراجے بادشاہاں نہ درباراں جاندے، کیونکہ سچے صوفی نہ درباری ہوندے، نہ اشتہاری ہوندے، نہ بازاری ہوندے، نہ کاروباری ہوندے نے۔ سچے صوفی اپنے اللہ تے بھروسہ رکھدے، صوفی کہندے ہی جڑا ماسوا اللہ تو صاف ہوئے تے ہر لمحہ اپنے نفس دا مجاہدہ کردے ہیں، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے۔ آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے دنیا دی محبت چوں نکلیے، کلی یہ تو منہ موڑ لئیے اور اپنا عمل ہر اپنا عمل قرآن و سنت دے مطابق کر لیے، شیطان اور شیطانہ دے بنائے نصاباں تو دور ہو جائیے، اور قرآن و سنت دا جڑا توحیدی پیغام ہے، امن و محبت دا پیغام ہے، انہوں عام کر دیے تاکہ وحدت ملت اسلامیہ اور وحدت انسانیت دا مقصد حاصل ہوئے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت ہر انسان نہ پیار کرو، کیونکہ سچا صوفی ہوندا ہی ہو جڑا بے ضرر ہوئے، نفع بخش ہوئے، اور ہر ماڑے آدمی دا بھلا کرے، دکھی انسانیت دی بے غرض خدمت کرے۔ لیکن طالبان دنیا جڑے آ بھلا انہاں دا بھی کرے، لیکن تھوڑا بچ بچ کے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاکزات جل شان دا صدقہ سانو نفس شیطان دنیا انہاں دے طالباں دے شر تو بچائی، سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے، قر عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ شیطانی قوتاں، منافقاں، دجالیاں اور انہاں دے ساڈے اندر موجود ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔